समस्त मो प्रणाम डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज ये आलोचना कार्यक्रम 20 गोटी प्रश्न उत्तर प्राचीन भारत इतिहास अध्याय मु आपण आगे उपस्थापन रखी। चलतु देखा प्रथम प्रश्न आमको कौन कौन, व्हाट इज द एडिट ऑफ द मेन रोड ऑफ मोहनजोदारो। वाइड हम पिला माने एडिट अर्थ वाइड। मोहनजोदारो जो मेन रोड रो ओसारटा केते देखो आप टाउन प्लानिंग अच्छी सिलेबस रे देखिए टाउन प्लानिंग रो प्रश्न यहाँ हरप इंडो सिविलाइजेशन हरप्पा सभ्यता। मोहनजोदारो मुख्य रास्तार ओसार केते 16 फुट 9 फुट 20 फुट 33 फुट। एक उत्तर पिला माने हम डी 33 फुट। 33 फुट ओसार थिला मोहनजोदारो रास्ता। तापर आम देखिए पिला माने 2 नंबर प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार राजदरबार ग्रीक रो कौ दूत आसिकी पहुंची थिले। एडा पिला माने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन रो प्रश्न। डाइमाकस, आरियन, स्ट्राबो, आलियन सब गुड़िक विदेशी पिला भारत को आसते। तो ये 2 उत्तर हम ए। डाइमाकस होउचंती ग्रीक एम्बेसडर जी कि बिंदुसार राजदरबार को आसते, मौर्य सम्राट बिंदुसार राजदरबार को। तापर देखिए 3 नंबर प्रश्न, हाउ मेनी नेकयस ऑफ सूतपिटक। पाने ये बौद्ध धर्मर प्रश्न, बुद्धिज्म केते निकय अच्छी सूतपिटक रे। 3, 5, 4, 2 3 उत्तर पिला हम बी 5 निकयस अच्छी सूतपिटक। तापर आम देखिए पिला नेक्स्ट 4, हु कंपोज गौड़ा बाह। किए गौड़ा बाह को रचना करछंती। काल्लाण, भाकपटिराज, बाणभट्ट, कौटल्य। तो पिला माने ये 4 नंबर उत्तर हम बी भाक पटिराज बा भाकपट से रचना करछंती गौड़ा बाह। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, अनेक परीक्षा यहाँ आसी। तापर आम देखिए पिला 5 नंबर प्रश्न, द ईच पार्ट ऑफ द प्रोज सेक्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर इज कॉल्ड ऋचा, संहिता, श्याम, यजुष। जो वैदिक लिटरेचर अच्छी सेटा प्रोज रे जो लिखा जाइछि गद्य प्रत्येक भाग को कौन कहुँ। तो पिला माने 5 नंबर उत्तर हम डी यजुष। प्रति भाग को कहुँ यजुष। तापर आम देखिए पिला माने नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कौन कहला, व्हाट इज द करेंगे टी, व्हाट इज द टोटाल नंबर ऑफ ओरिजिनल मंत्र इन सामवेद। सामवेद प्रकृत में केते मंत्र रही 1028, 1820, 75, 6000। तो पिला माने ये 6 नंबर उत्तरटा हम सी 75 बा 75। 75 गोटी नंबर रही सामवेदर प्रकृत मंत्र। तापर आम देखिए 7 नंबर, द मॉडर्न नेम ऑफ वैदिक रिवर भितस्ता इज। वैदिक नदी रो जो अच्छी भितस्ता नदी वैदिक समय तार आधुनिक नाम कौन। व्यास, राभि, झेलम, इंडस। तो पिला माने ये 7 नंबर उत्तर हम सी झेलम। झेलम नदी हूँ वैदिक समय भितस्ता नामकरण होता नदीटीए। तापर आम देखिए 8 नंबर प्रश्न, इन द लेटर वैदिक पीरियड द वांडरिंग टीचर हु यूज टू इम्पेक्ट वेर कॉल्ड आज। होत, चरक, चरण, सूत। वैदिक समयर सबुठु गौरवपूर्ण शिक्षक जी कि इम्पेक्ट वेर कॉल्ड आज। होता, चरक, चरण, सूत। 8 नंबर पिला माने उत्तर हूँ बी
ଚରକ। ଚରକ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଚରକ ସଂହିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। According to କୌଟଲ୍ୟ, ସଂଗ୍ରହଣ was a group of how many villages? କୌଟଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଟଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହଣ। ସଂଗ୍ରହଣର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? କେତେଟା ଭିଲେଜକୁ ସଂଗ୍ରହଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? 10 ଗୋଟି ଭିଲେଜକୁ, 5 ଗୋଟି ଭିଲେଜକୁ, 4 ଗୋଟି ଭିଲେଜକୁ, 100 ଗୋଟି ଭିଲେଜକୁ। 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଡି। 100 ଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହଣ ମାନେ 100 ଗୋଟି ଗାଁକୁ ନେଇକରି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁଥିର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର। Where did ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ attain enlightenment? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କେଉଁଠୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଜଣେ ଟିଚର, ତୀର୍ଥକର। ବିନ୍ଧ୍ୟ ହିଲ୍, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ। ସମୟ ହିଲ୍, ସମୟ ପର୍ବତ। ଖଣ୍ଡଗିରି ହିଲ୍, ଖଣ୍ଡଗିରି ପର୍ବତ। ବାର୍ବରା ହିଲ୍, ବାର୍ବରା ପର୍ବତ। 10ର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ବି ସମୟ ହିଲ୍। ସମୟ ହିଲ୍ରେ ଇନଲାଇଟମେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? According to Jainism, what is କାୟୋଥ ସାର୍ଗା? ଜୈନ ଧର୍ମରେ କାୟୋଥ ସାର୍ଗା କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ, ପଶ୍ଚର, ଶ୍ରବଣ। ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଜନ ଗାଇବା, ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚରରେ ବସିବା ମୁଦ୍ରାରେ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ। ତ ପିଲାମାନେ 11ର ସିଟା ହେବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚର। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଦ୍ରାରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା କରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କାୟୋଥ ସାର୍ଗା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ 4th ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ରୁଲର? କେଉଁ ରୁଲରଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ 4th ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକ, କନିଷ୍କ, ମିଳିନ୍ଦ। 12ର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ସି କନିଷ୍କ। କନିଷ୍କଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା। 4th କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କାଶ୍ମୀରର କୁଣ୍ଡଳୀ ବନରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଗୁଡ଼ା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ମନେ ରଖିବେ। କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟର କେଉଁ କାଉନସିଲ୍ରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେବେ। ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ଫର୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମହାୟାନ ସେକ୍ଟ? ହୀନୟାନ ମହାଦାନ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ହେଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାୟାନ ସେକ୍ଟଟି ଶାଖାଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଶୋକ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆନନ୍ଦ, ବୁଦ୍ଧ। 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବି ନାଗାର୍ଜୁନ। ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାୟାନ ଶାଖାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ had accepted Jainism in his last day. It is now from which book? ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଇଣ୍ଡିକା, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟର ଶେଷ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବରଣୀ ଆମକୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳୁଛି? ସେ ଜୈନ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ହେବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କରିଥିଲେ, ରାଜା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ। ଏହି ବିବରଣୀ ସବୁ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ୍ର ମିଳୁଛି, ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ନା ଇଣ୍ଡିକାରୁ, ନା ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରୁ? 14 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତ। ଭଦ୍ରବାହୁ ଚରିତରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ବିବରଣୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶୋକ ହ୍ୟାଡ୍ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଫ୍ରମ୍ ଟେକ୍ସ? ଅଶୋକ କେଉଁ ସ୍ଥାନଠୁ କର ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ଥାନଟି ହେଇଥିବାରୁ।
सारनाथ, लुम्बिनी, कलिंग, सांची। पूर्व आम यही प्रकार प्रश्न टी मोड़ी पचारि ये भी आम आलोचना कर उत्तरटा हम से 15 उत्तर हूँ पे बी लुम्बिनी। लुम्बिनी को अशोक भ्रमण करा गला समय से कर छाड़ करते बौद्धंकर गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान। तापर आम देखिए पे 16 नंबर प्रश्न। इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंटियोचस वाज द रूलर ऑफ व्हिच रीजन। अशोकंकर शिलालेखर कौ शिलालेखर वर्णना करा शिलालेखर वर्णना करा एंटियोचस बोली जड़े तांकर समसामयिक राजा थे। तो से को अंचल थे अशोक तांकर शिलालेख लिखिं से को अंचल बोले यौन यौन यवन दुईटा हम यहाँ पिनिका पिटनिका इसिला ताम्रपाणी को अंचल थे पिला माने जी कि होचंती एंटियोचस। 16 नंबर उत्तर पिला माने हम ए योनो। योनो माने जवन वर्तमान ताको आम कहते ग्रीस। तापर देखिए अशोक भी जानते से समय विदेशी मान सहित संपर्क रखी शिलालेख से वर्णना करते राजा ना। तापर देखिए पिला माने 17 नंबर विथ व्हिच रूलर द मौर्यन डायनेस्टी केम टू एन एंड। मौर्य साम्राज्यर किए होती शेष राजा कहीं आपण मानकर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी मैंने प्रथम राजा शेष राजा रूल सब आसो प्रादेशिक शासन ऑफिसर्स नहीं एवं मंत्री परिषद समस्त आसो। तो मौर्य राजवंशर शेष राजा किए थे कुणाल, दशरथ, बृहद्रथ, संपर्ति। 17 उत्तरटा पिला बसी बृहद्रथ। बृहद्रथ होती मौर्य साम्राज्यर शेष राजा आ बृहद्रथों पर मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता। देखिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आम कौन कौन पिला माने इन एंशिएंट इंडिया सोशल सिस्टम व्हिच मैरिज हैज बीन कंसीडर्ड एज इमोरल। वैदिक एज प्रश्न। प्राचीन भारतर सामाजिक व्यवस्था को मैरिज टी को इमोराल बोली धरी दिया माने किसी तरह मोराल नुह इमोराल बाध्यबाधकतार बहटा होगा कथा धरी दि दैव, असुर, अर्ष, प्रजापत्य। 18 उत्तरटा पिला माने हम भी असुर। असुर विवाह हूँ इमोराल मैरिज ऑफ एंशिएंट टाइम। बुझे माने बाध्यबाधकतार विवाह किसी मोराल ए भितर ना। तापर आम देखिए 19 नंबर प्रश्न। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज राजश्री इन एन इंस्क्रिप्शन। खारवेल, अशोक, चंद्रगुप्त फास्ट, सातकर्णी फास्ट। यही कौ राजा को कहुई शिलालेख से कहते निजक राजश्री बोली। खारवेल कहले ना अशोक कहले ना चंद्रगुप्त कहले ना सातकर्णी कहले। बढ़िया प्रश्न टी बहुत कम बही देखिए। 19 नंबर उत्तर हूँ पे ए खारवेल। खारवेलंकर हाथीगुंफा शिलालेख से निजू कहते राजश्री बोली। तापर आम देखिए पे वीडियो शेष प्रश्न 20 नंबर प्रश्न को आलोचना करें। इन द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समय रचना करा प्रयाग प्रशस्ति बा आलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन व्हिच लेन हैज बीन सेड टू सेम नारद। जोटा कहुच्छी सेम टू नारद बोली। मास कम्युनिकेशन, गंधर्व, आर्कोलॉजी, आयुर्वेद। तो पिला 20 नंबर उत्तरटा हम बी गंधर्व। गंधर्व बोली कहुई प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त नारद को गंधर्व बोली कहुई। मैं आशा करुच्ची मोर ये आलोचना आपण मानक आगामी प्रतियोगितामूलक परीक्षार सहायक। वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, समस्त प्रतियोगितामूलक ग्रुप में शेयर करूँ। वंदे मातरम।